नमस्कार बंधुगण। धोखा यही शब्दटी ही डर लगे। चिंता करके देखंतु जहा सह धोखा हेची ता अवस्था कौन हेउथिबो। जाहाकू अधिक गुरुत्व देली, जहा पई सब किछि कले, जाहाकू सबुठारु अधिक निजर भाबिली, जदि सिए ही धोखा देई देबो सतरे बहुत कष्ट हेबो। आ मु जानिछि जेउ माने भी एही वीडियो को देखुछंती आपण भी एही धोखा को निश्चय सामना करिछंती। धोखा सिए देले आपण खुशी होई जांतो, जहा हेउ डेरी हिला किंतु तार असल परिचय आपण जानि परिले। हाँ, यह सत कि तार सत जानिबा परी बहुत कष्ट निश्चय होइथिबो। माड़ जेतिकी कष्ट देई न थाई, कथा ता ठारु अधिक कष्ट देई थाए, कारण कथा सीधा हृदय को छुई थाए। कथारे अछि, बन पोड़ी गले सभी जानते, मन पोड़ी गले किए बा जाने। हाँ बंधु, जेपरी दुख थाए जहा समस्त को कही हुए ना, पुणी ताको सही भी हुए ना, कारण ये एपरी जखम जहा कहा को देखे ही हुए ना। जदि केही कहा को बहुत खास भाबी निए, जदि सीए कहा पाई प्रति मुहूर्त मरिबा को लगे, सेते बेले सी अंध होई जाए। एते अंध होई जाए कि सामना लोकर असल चेहरा भी देखी पारेनी। सी सेते बेले बोर हेबा को लगे, इग्नोर करिबा आरंभ करिदिए, टिके टिके कथारी चिड़ीबा को लगे, बारंबार अजथा कथारी झगड़ा करिबा को लगे। आउ आमे ताकू एते भल पाई जाई थाए, ए कथा भाबी निए तांकर बोध भी देह खराब अछि किंबा सी एबे कोनसी खराब परिस्थिति रे फसी जाई छथि। मु कहूनी कि समस्ते खराब। हाँ, एमिति किछि लोक अछथि जे प्रकृति रे असुविधा थांती। मु सेमान कथा कहूची जेउ माने केवल मन भरिबा पर्यंत प्रेम करंती, थरे मन भरि जिबा परी एमिति साइडलाइन करंती जेमिति आमे ही तांकर प्रत्येकटी असुविधा पाई दायी। आमको यह देखा हेबो केवल आमे तांको पाई मूल्यहीन ना तांको जीवन में समस्ते मूल्यहीन हो जाइछंती। जदि एकथा जना पड़ी जाए से समस्तक सह खुशी रे मिसुछंती, बास तुम सह थिबा बेले चिडुछंती, तबे बुझी जाओ बंधु सी संपर्क रे बोर होई गलानी। तांको आखि की देख, जानी पारिबो से जहा कहूची मनरु कहूची ना केवल मुहरु कहूची, कारण मनीष सामनारु किछि अलगा, पुणी भितरु से अलगा होई थाए। बुझिबा डेरी होई गेला ना, आपण को सारा जीवन कष्ट हेबो। धोखा मिलिबाटा किछि बड़ कथा नुहे, कारण धोखा तुमे दउन, धोखा सिए देउछि। तुम विश्वास सह सिए खेलुछि, आ तुमरो तांको ऊपर तो कंट्रोल नाही ना। सी ता मन भितर कौन भाबुची तुमे कौन एक कथा जानिछ ना, तुमे एक कथा जानिन ना ही केही काहर मन कथा को केबे जानि परिबो। तर जानिबा परे तुमे कौन बा करि परिबो, बास ताको मनेइबा को चेष्टा ही करि परिबो। जदि से भल मनीष होइथिबे तेबे तुमको पूर्व भली भल पाइबे, आउ जदि ताकर मन ही खराब होइथिबो तेबे सी तुमको कंदे की खुशी हेबे, तुमको निज पछरे पागल भली पके की खुशी हेबे। अन्य मानको पाखरे एमिति देखै हेबे जेमिति सी बहुत भल, बहुत सुंदर, बहुत स्पेशल। सेथि पई तो तुमे तांको पछरे पागल भली पड़ी रहिछ। सीए जदि खराब मनीष होइथिबे सीए केवल निजर मनमानी करिवो, अन्यर राग तुम उपर सुझेइबो, ता पई तुमर मूल्य जीरो, कारण तुमे ता पछरे पड़ी सतकु सत संपूर्ण शेष हो जाइथिबो। तेबे कौन करिबा दरकार जदि आपण को केही धोखा देइथिबो, बा आपण को ऑलरेडी धोखा मिली सारिछि। जदि ए पर्यंत सब्सक्राइब न करचंती तेबे एबे ही सब्सक्राइब करनियंतु। मु आपण को एही भली वार्ता सबुदिन नै आसीबी। तेबे प्रथम काम हेउछि एहा कि निजर दोष बाहर करिबा बंद करि दियंतु, निजर भूल बाहर करिबा बंद करि दियंतु, कारण आपण जने मनीष, देवता नुहंती। अरे देवता भी भूल करिसंती, शास्त्र रे लिखा अछि। आउ आपण तो एमिति भी मनीष, बिना भूल रे आपण मनीष केमिति बा होई परिबे। तापरे भी कोन केवल आपण ही भूल करिसंती, कोन ताकरे किछि भी भूल नाही? काई से कोन जने साधु ना बंधु, आपण जने सरल, बहुत विश्वासी, बहुत भल मनीष, बिना कोनसी छल कपट मन रे, निस्वार्थपर मन भावरे ताको भल पाइथिले।
ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଧିକ ବାହାରୁଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଯୁଗରେ ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ହେବ, ତାର ଦୋଷ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ୟକୁ ସେତେ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ସରଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧୋକା ସିଏ ଦେଲା, ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ ସିଏ ନଥିଲା। ଆପଣ ଅଯଥାରେ ନିଜକୁ ଖରାପ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ନା, ତାକୁ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ ଥିଲା, ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଭାବିକି ଆଉ ଅଧିକ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଦେଖ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କର୍ମରେ ବିନିଯୋଗ କର। ଆରେ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବ, ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରିଲା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତା ଭଳି ସେଇଆ ହିଁ କରିପାରିବେ, ସିଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ମୋର ମତାମତ ଏହା ରହିବ କି ନିଜ ସହ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ବି ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଲାଇଫରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା। କ୍ଷମା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ। ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଦେଖି ସାରିଛ। ସାପକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଦିଅ, ତାକୁ ଯେତେ ନିଜର ଭାବି ତାର ସେବା କର, ସିଏ ତାର ପ୍ରକୃତି କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ସିଏ ତାର କାମୁଡ଼ିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ କାମୁଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଥରେ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ମଣିଷ, ତାକୁ ଯେତେ ଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇବ। ହଁ, ତାକୁ ମନେ ମନେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମନ ଭିତରେ ଯଦି ତା ପାଇଁ ଘୃଣା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଧୋକା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରୁହେ, ତେବେ ମନ କେବେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇମୋସନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ତା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୃତୀୟ କଥା, ମନକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଫିଲ୍ମ, ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ, ସ୍ୟାଡ୍ ସାୟରୀ, ସ୍ୟାଡ୍ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଏସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ଗଢ଼ିବା, ତାହା ସେପରି ହେବ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରେମର କଥା ଶୁଣେଇବା, ତେବେ ହୃଦୟ ତରଳିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଭଲ କଥା ଶୁଣାନ୍ତୁ। ତାକୁ କେବଳ ଉନ୍ନତିର ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାକୁ ଅନୁଶାସନର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ହୃଦୟ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆଖି, କାନ, ମୁହଁ ଏବଂ ହାତ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବ, ତାହା ହିଁ ଶୁଣିବ, ତାହା ହିଁ କହିବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଉନ୍ନତି ଥିବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ବିଚାରକୁ ନେଇ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।